ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. азо раҳмати калон ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунед. миннатдорам аз ҳар яки шумо. апои азиз меҳрубон, насиб боша имрӯз чӣ хел ки десен дариҷа пичин як намуд тайёр мекунем. пичини осонак, ҳама ин маҳсулотҳо дар хонаи ҳар яки мову шумо ҳастай. осонай, тайёр карданашам хеле бомаззаи. накунун тамошо кунед апои меҳрубон. начхел апои азиз дидесен дариҷа дамо 200 грамм маска дар корай. сливични масла кадом чӣ хели боша хай. маска дар корай 200 грамм. маска дар корай, 2 дона тухм дар корай, 200 грамм сахри пудра дар корай, 50 грамм крахмали кукуруза ё картофли чизиш боша мешавад, крахмал боша. 10 грамма разрахтел дар корай, ман уже дар пиёлача рехтам. ба мо 250 грамм ор дар корай. як бор дига соз мефармем. маска дар корай, сахри пудра дар корай, 2 дона тухм дар корай, крахмал дар корай, разрахтел дар корай, ор дар корай, 250 грамм орд. чхел десен инҷа сахри пудраи ма кулут задагиай. мо ба елакча як бор дига мебезем, елак мекунем. инҷа мо аралаш мекунем, ҳамаша якҷо омехта мекунем. пичин биёяд оди якай ханеки бо чӣ бошае, крем гилои торта гил медозӣ ку станокҳои наму қатъи пичин мешавад. станокҳо чун 250 сми 200 рублияй русӣ. намедонам доре надоре наку шумо. мо 2 тухми дигар арала кардем. ҳамаша якҷо лаб мезанем. баъд орд меандозем, 250 грамм орд. оз ма инҷа чен мекунам чи ма 150 инҷа ам барои риса барои чанд амудаами чен кунак хушрӯай. аз ма 150 рехтам. бо 100 грамм дига бо добавид мекунем. ҳамаша якҷо мекунем. тамошо бинони азиз, раҳмати калон ба шумо ки дастгирӣ кем. бо дастгирии шумо монетизатсияи канали ман ӯй шуд, рекламаҳои ман сар шиданд. апои азиз, рекламаҳоро нагардонед. акам рекламаҳоро бонен рафтан бигирам. ҳакма медонем ки бисёро тез мегардонанд, рекламаш бисёрш дурозай. хай чӣ гап не, мебинем ку хай чӣ мешида боша. як солаи мои интизори ирӯз будем. худо ба шукрона ки ба ирӯзам расидем. давомша хай бо мебинем чӣ мешавад. чӣ хел апои азизен дар мишокҳо ман мегирам. станокҳое ки тор гил медозӣ, нам хелиёам. ҳамаша хайна да мишок да гирифтем. уш майдатарай дандонакош иш ката ман намедонам чӣ хел бугум. дандонои ами станокаи чие. инҷа ба гил медозем. иш ки аму дандонош калонай иш ба амуай.
یمی خمیری پچینی که ما تیار کردم با روسی کورابه ای نام یمی خمیرش میزنیم میتاره پچینو میبرو یعنی که ما خودم نجا باور نمود دسته نمود خیلی چی میکنیم گلش گوی میدازیم بزنین و دیگه خیلی ترکه خیلی معمورا شکم گوی خمیری اموی هم خیلی گل میدازیم در گرادوس 180 میبونیم خیلی خفکای سوز باشه شروع میپزه سرخ پر نمیکنیم همین زردک شوه میگیریم بعد میتونین که جمعی کندر رو یمی گوداکو دا سال نمیده آوردن پدرکه نخوردن شکستن فرشون دادن اما رو ما گرفتم با شکلات او کدیم در او میکنیمش در امی خرکشم در شکلات یا نموچه میکنم بوچ خیلی میوه با یگان تری مرچه پرچه برایم تور داشته باشین میشه که چیش کنین فسون کنین با خواهش ختم بفرین به امو شکلات هم خیلی با مزه ایو شکلات ایو دمی و دیگ باشه و خشورک من برای با بعضی بیشنم خیلی کدم یم در کار نیسته این شکلات با مکم ترک مالکو دا باید کم نمیدونم قاق میشته باشه نمیشته باشه وقتی اوش کم بیزی مالکاش کم تر کم من تری ترنک شروع اومد خیلی میبینیم که تا خانه که بانیمش چی میشته باشه نیم یعنی نمودینم دروزاکشم هم خیلی میکنم و هم خیلم نکنم خشوره بیم تری نه تماشا بینونی عزیز کنون پیچینی ما تیار شید ایون شکلاته هم خیلی عادی خشوره خیلی شکلاته هم سوز یخ کدن سوزه نه با ما خیلی سویتک پویتک گلک بلچه گلک نمی برای تورت گر گلک ایمو کدمشون زیوزدچکه و شریک چوره خیلی خیلی تماشا بینونی عزیز با دوامی ویدیوی ما انگرسکی تماشا رفتیم Aynamı bıslandas mayda. Kirda.
И большая мегалка. Она мегалками, я буду держаться. Я хочу на большую. Идем сюда. Мама, я хочу на белую лошадь. А, я хочу на белую лошадь. Иди сюда на большой. Иди сюда. ساق بخاطر ما غلطي كيف ده في مرة بي Meja gol enggar lihat benek badaraja oli benek odam kamera mekna istashi sarmo mizin Firdavs da ast to'rtday Rachayma yaqin borada ast tushday Максим, ищи, ищи. Максим, Максим, Макс, Максим. Як выкрыне бердима? 100 рублей. Да, мясо. Медведовый. Ты? А, круто! Она так наклонилась, как будто я упал, но я все равно держу. Lola, тебе понравилось? Это лося. Все, можно